ranah daripada ketauhidan, ranah daripada keyakinan, ranah daripada bagaimana kita merasakan adanya Allah, maka rasa keberadaan daripada makhluk sudah tidak ada. Tapi Allah kuasa melihat atau menyaksikan keberadaan daripada makhluk ciptaan Allah. Nah, iki piye ranane? Seperti halnya ini seperti halnya ketika kita sudah merasakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita merasakan, yang kita rasakan, yang kita saksikan cuma adanya Allah, maka yang kita saksikan boleh makhluk, boleh diri sendiri, boleh makhluk, boleh diri sendiri, karena kekuasaan daripada wenang atau boleh atau tidak boleh itu berada di kekuasaan nafsi. Nafsi itu siapa? Wujud yang kita rasakan keberadaannya itu haknya Allah yang memperadakan daripada sifat ketuhanannya, juga memperadakan daripada sifat kemakhlukan daripada ciptaan Allah. Paham ya? Jadi ini ranah. Jadi apa yang kita rasakan ini adanya Allah, dan apa yang kita saksikan ini boleh diri sendiri, nafsi, atau yang dimaksud dengan wujudilah, boleh yang disaksikan adanya suatu makhluk yang diciptakan Allah. Paham maksud ini? Jadi ketika sudah nyampe ke puncak daripada tauhid, maka tiada hukum yang menghukumi daripada yang maha kuasa. Daripada maha kuasa ini tadi menjadikan apapun karena fi'lu kulli mumkinin autar sifat kuasa ora kuasa, sifat dadek nih radadek nih kabeh mung kae Allah kuasane. Kate nyebut iki jajan ote-ote apa iki menyebut Allah iku hae Allah. Makanya bedane keteguhan daripada rasa yakin yang seyakin-yakinnya. Ketika keyakinan sudah disampaikan dan keyakinan ini sudah sampai kepada ilmu yang disampaikan, maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hajatina wa hajatikum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anggo ngaji kita lanjutkan kembali membahas tentang lanjutan daripada bagaimana caranya kita membuka daripada hijab-hijab yang menutupi daripada keyakinan kita kepada Allah. Ibaratnya cara wong mlakune asyhadu alla ilaha illallah, kita bersaksi adanya Allah dengan menyaksikan dohir dan batinnya, sehingga kita mengetahui tentang hakul yakin, dan hakul yakin akan muncul dengan sendirinya karena memang pengetahuan kita tentang ketuhanan memang sudah mumpuni. Maksudnya wis mantap cara ilmu ya wis nyukupi,
sehingga cara wong mlaku gak kleru paham, gak kleru dalan, sing ning kono memang ilmu wahdatul wujud yang seperti ini. Seakan-akan kita belajar bagaimana memahami tata bahasa yang bahasa di situ ditujukan kepada ketuhanan atau untuk menyampaikan suatu bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita ngaji untuk membuka hijab. Kita membutuhkan suatu keberanian dan kebenaran daripada bagaimana kita mengetahui tentang antarane syariat, torekot, hakikat, makrifat. Jadi ketika awak dhewe ngaji syariat iku dikenalne karo dosa, karo neraka, karo swarga, karo midodari, dening malaikat lan sekabehane makhluk Gusti Allah kang den ciptake dening Allah. Maka pengkajian secara syariat kita mengikuti aturan bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk hablu minal makhlu'i. Jadi hablu minal makhlu'i, hablu minan nas, ya hablu minal makhlu'i. Jadi ibaratnya hubungane sak podo-podo antarane manusia siji lan sijine, makhluk siji lan sijine, alam semesta. Itu syariat. Kalau kita membahas tentang hakul yakin, kita masuk di ranah ketuhanan, ranah bagaimana kita masuk untuk menuju daripada perintah Allah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu nekseni la ilaha ora ono jenisnya pangeran kang wajib disembah kelar hakik wujud illallah angin Allah. Tadi kita harus bersaksi adanya Allah dengan bukti kesaksian secara dohir dan batin. Jadi kesaksian secara dohir seperti halnya syariat, kita melihat dengan syariat yang namanya mata. Tapi kalau kita membahas tentang hakul yakin, tiada mata yang kuasa melihat, karena yang kuasa melihat cuma Allah. Jadi wajib kita bersaksi dalam rasa kesaksian dan menyaksikan dengan kekuasaan, dengan wujudnya Allah. Jadi yang dirasakan itu Allah, yang dirasakan itu kuasa Allah. Itu kalau hakul yakin. Tapi kalau dari segi syariat yang menyaksikan mata. Di bedanya di sini. Kalau kita masih dalam ranah syariat, maka yang menyaksikan adalah mata, karena syariat ranah daripada alat atau wasilah. Nah, tadi wasilah Fatihah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad, berarti menggunakan surat Al-Fatihah sebagai jalan untuk menuju berhubungan dengan Rasulullah Muhammad, atau disampaikan kepada Rasulullah Muhammad. Wasilah Fatihah sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah meninggal. Maka yang digunakan surat Al-Fatihah sebagai menyambung bagaimana kita menuju daripada alat sebagai torekah untuk menuju ke orang yang sudah meninggal. Kalau kita bertempat kepada rasa ketuhanan, ilmu ketuhanan, berarti kita harus membuka hijab, yang hijab itu bisa disebut sebagai syariat atau torekot. Kita buka, kita langsung masuk ke ranah hakikat, ranah bagaimana kita merasa atas adanya Allah, baik secara dohir ataupun batin. Kalau kita berkeyakinan ada, maka yang ada adanya Allah. Kalau kita berkeyakinan, yakin, maka yang diyakini adalah Allah. Jadi tiada hambatan daripada hambatan. Karena apa? Ranah masuknya, ranah daripada keilmuan sudah masuk ke ranah ketuhanan. Jadi yang kita rasakan ini cuma adanya Allah. Jadi yang menyaksikan, yang mendengar, yang mengucap, yang menyampaikan, yang memberikan suatu hidayah, yang memberikan suatu ilmu, dan berbagai macam segi kecukupan daripada apa yang kita butuhkan, baik yang membutuhkan atau yang dibutuhkan, cuma dirasakan adanya Allah. Itu namanya orang yang sudah masuk ranah hakikat, yang di sini sudah tidak bisa membedakan
sudah tidak mampu membedakan. Karena di sini tiada bandingan daripada adanya Allah. Laisa kamislihi syai'un. Laisa ora ana kamislihi sing madani. Sing madani sapa maksudnya? Sing madani zat atau sing madani Allah. Syai'un ing suwiji-wiji, ya. Laisa kamisli syai'un. Jadi ra ono suwiji-wiji makhluk ciptaan Allah sing madani Allah. Kalau kita sudah masuk di ranah ketuhanan, maka kita sudah tidak boleh membahas kemakhlukan. Itu namanya lillah yang bersifat fi wujudi illallah. Ing dalam wujudnya Allah. Jadi ketika orang sudah nyampe ke ranah daripada ketuhanan, ranah daripada ketauhidan, ranah daripada keyakinan, ranah daripada bagaimana kita merasakan adanya Allah, maka rasa keberadaan daripada makhluk sudah tidak ada. Tapi Allah kuasa melihat atau menyaksikan keberadaan daripada makhluk ciptaan Allah. Nah, iki piye ranane? Seperti halnya ini seperti halnya ketika kita sudah merasakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kita merasakan, yang kita rasakan, yang kita saksikan cuma adanya Allah. Maka yang kita saksikan boleh makhluk, boleh diri sendiri. Ini boleh makhluk, boleh diri sendiri. Karena kekuasaan daripada wenang atau boleh atau tidak boleh itu berada di kekuasaan nafsi. Nafsi itu siapa? Wujud yang kita rasakan keberadaannya. Itu haknya Allah yang memperadakan daripada sifat ketuhanannya, juga memperadakan daripada sifat kemakhlukan daripada ciptaan Allah. Nah, paham ya? Jadi ini ranah. Jadi apa yang kita rasakan ini adanya Allah, dan apa yang kita saksikan ini boleh diri sendiri, nafsi, atau yang dimaksud dengan wujudilah, boleh yang disaksikan adanya suatu makhluk yang diciptakan Allah. Paham maksud ini? Jadi ketika sudah nyampe ke puncak daripada tauhid, maka tiada hukum yang menghukumi daripada yang maha kuasa. Daripada maha kuasa ini tadi menjadikan apapun karena fi'lu kulli mumkinin autar ruhu. Sifat kuasa ora kuasa, sifat dadek nih, radadek nih, kabeh mung haea Allah, kuasane Allah. Kate nyebut iki jajan, ote-ote, apa iki menyebut Allah, iku haea Allah. Makanya bedane keteguhan daripada rasa yakin yang seyakin-yakinnya. Ketika keyakinan sudah disampaikan dan keyakinan ini sudah nyampe kepada ilmu yang disampaikan, maka hidayah sudah nyampe kepada yang disampaikan, maka tiada sesuatu hal yang menghukumi di antara HEA Allah. Jadi ibaratnya cara wong mlaku itu ngene. Aku ngerasa nih enek Allah, terus ketika aku sudah tersampaikan dengan keberadaannya Allah, maka aku berhak menyaksikan adanya yang maha kuasa, juga berhak menyaksikan adanya makhluk yang dijadikan yang maha kuasa. Paham Pak iki Pak? Jadi cara prakteknya berhak menyaksikan adanya
Yang Maha Kuasa juga berhak menyaksikan adanya makhluk atau jagung. Contohnya berhak menyaksikan adanya nasi, juga berhak menyaksikan adanya Yang Maha Kuasa. Tapi syarat daripada proses seperti ini, rasa sudah full, penuh, sudah nyampe kepada titik tertinggi daripada lillahi ta'ala, daripada rasanya. Jadi sampai keliru. Jadi makna man arofa nafsahu, nafsahu itu makna awak dewi ini. Man arofa nafsahu fakot arofa robbahu, robbahu kuwi mau minangka wujud daripada awak dewi ini. Maksudnya secara zahir dan batin sing bersifat wujud antarane awake dewi, nafsahu dan awake dewi iku dirasakan adanya Allah, dan soko rasa saking onone wujude awake dewi iki berhak mengetahui atau menyaksikan keberadaan daripada Yang Maha Kuasa awake dewi utawa makhluk minangka ciptaane dewi. Paham ya? Jadi muga-muga jenengan dikai paham nih bahasa iki. Iki bahasa akmalu nih daripada wahdatul wujud. Berarti rasa yang kita rasakan sudah puncak tertinggi daripada kita mengenal diri sendiri. Sampai keliru rasa. Jadi otomatis kalau sudah nyampe rasa ke puncak ilmu yang seperti ini, tauhid seperti ini, boleh mengatakan adanya Yang Maha Kuasa, juga boleh mengatakan adanya makhluk ciptaan Yang Maha Kuasa. Paham ya? Usikum wa nafsi bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.